नमस्कार. आयच्या ब्रेकवरात तुमकां सगळ्यांक येवकार. विषय आसा तो जंकेट्सांचो. ताका जंकेट म्हणप काय जंकेट म्हणप ना हाजेर विधानसभेक भरपूर बोवाळ जालो. ताका कारण जर फायदो नासतना जर टूर जालो जाल्यार जंकेट म्हणपा जाता, फायदो जालो जाल्यार ताका कितें म्हणप असोय प्रश्न आयलो. नक्की वास्तव कितें आनीक लोकांचो पयसो वापरून जे इतले सारके ट्युरिस्ट आपोवपा खातीर आनी ट्युरिस्टांक एट्रॅक्ट करपा खातीर टूर जातात ताजो खरोच गोंयाक आनी गोंयकाराक फायदो जाता काय कितें हाजेर आमी भासाभास करतात. दोन मानेस्त आसा म्हणजे पयली आसात जाणी विधानसभे भितर हो विशय गाजयलो आज ते फातोड्डेचे अपक्ष आमदार विजयबाब सरदेसाय स्वागत. आनी दुसरे जे जांकां थंय उलोवपाचो चान्स मेळना पूण तांचो आवाज आमकां मायक बंद आसून सुद्दां आयकूं येतालो ते GTDCचे चेअरमॅन आनी भाजपाचे फुडारी निलेश बाब काब्राल. स्वागत. ह्या सुरवात तुजे वयल्यान करता. डायरेक्ट स्कॅम बी म्हळें टुरिजम मिनिस्टरान डिपेंड करपाचो प्रयत्न केलो पूण स्कॅम आनी रोड शो जायनासतनाच रोड शो जालो म्हूण दाखयला. असले आरोप करपा इतली वायट परिस्थिती आसा. पळय आमी हांगाच एक डिबेट घेतली. म्हाका दिसता ती बरी कवरेज आशिल्ली. थंय निलेश आशिल्लो आनीक मायकल लोबो आशिल्लो. दीस वॉज 18 ऑगस्ट 2014. 14 ऑगस्ट 2014 आमकां मुखेलमंत्री तेन्नाचो मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकारान एक एश्युरन्स दिली की हे टुरिजम प्रमोशन इव्हेंट्स जे तूं म्हणटात रोड शोज जंकेट्स हे जे टुरिजम प्रमोशन इव्हेंट्स जातले फुडें ताजो प्री ऑडिट जातलो म्हणून. ताजे मागीर आमी 18 तारखेक ब्रेकआवर घेतिल्लो हांगा. तेन्ना एक क्लियर कट एक कन्सेन्सस जाल्लो की प्री ऑडिट कित्याक एक खूब भरमसाट पयशे मोडप जाता आनी ताजो रिजल्ट मेळटा काय ना हाजेर शंका येता म्हणून प्री ऑडिट. आतां प्री ऑडिटाचें उतर जें तेन्नाचे मुखेलमंत्र्यान दिल्लें जाचो काल जय जयकार केलो आनी आज जाची लिगसी मारली. हांव फकत मागतालो आज एसेंब्लीन की प्री ऑडिट तुमी करूंक ना. तुमी जें कितें करूंक सोदतात तें पसून एप्रिलान दॅट इज पोस्ट ऑडिट दॅट इज नॉट प्री ऑडिट. सो देरफॉर वाय आर यू डुईंग ऑल दीस? वाय आर यू किलिंग द लेगसी ऑफ अ मॅन whom you have yesterday eulogized? So it clearly shows that there is some intention to hide something. आणि आज जे टुरिजम मिनिस्टरान आन्सर दिला ताजेर दिसता की जे कितें 42 कोटी रुपया गोंयचे लोकांचे मोडल्यात जे 22 कोटी इंटरनॅशनल इव्हेंट्स करून 20 कोटी डोमेस्टीक इव्हेंट्स करून हे पयशांचो रिजल्ट मेळूंक ना. आनी जे भशेन हे मोडटात ते तेन्नाय बी आमचे निष्कर्श असो जाल्लो की हाजेर अकाउंटेबिलिटी जाय. ही अकाउंटेबिलिटी ना आनी हे करीत आहा फुडें इतलें सांगून पसून प्री ऑडिट म्हणून तुमी विदाउट ऑडिट करीत आहा. हाजेर दिसता की दीस इज एन ऑन गोईंग सागा ऑफ करप्शन. निलेश बाब, प्री ऑडिटाची गजाल जी आसा ताचेर क्लियर कट एश्युरन्स बी कांय मेळ्ळें ना. पोस्ट ऑडिटाचेर उलयले पूण म्हाका याद जाता असेंब्ली भितर उतर दिल्लें की प्री ऑडिट करतले म्हणून. सो असेंब्लीतलें उतर तुमी वायलेट केलें अशें दिसना? आता विजय बाबाचे प्री ऑडिट म्हणजे म्हाका खबर ना बट प्री ऑडिट मीन्स there should be a team of people who should decide which countries you should go. This is what is pre audit. You can't make pre audit where money is not yet spent. So that is number one. Number one issue is you have to make a team खंय तरी वचपाक जाय ते. आनी दुसरो विषय तेणें मानलो 44 crores 3 वर्सांक ते तो मानना 44 crores म्हणटा तो 3 वर्सांक 44 crores. आता प्री ऑडिट कशें केलें तें सांगता. तूं म्हणटा की प्री ऑडिट केलें ऑलरेडी. प्री ऑडिट मीन देर इज अ बोर्ड विच इज फॉर्म SLMP बोर्ड स्टेट लेवल मार्केटिंग एंड प्रमोशन बोर्ड फॉर्म केल्लो आसा लास्ट इयर. आनी तितून इंडस्ट्रीचे हांव आसा आय एम वायस चेअरमॅन बींग GTC चेअरमॅन. मिनिस्टर जो आसा तो चेअरमॅन आसा दोग जाण. तितून अनस्ट डायस हू सिताचो जो हू ब्रिंग्स इनबाउंड ट्युरिस्ट बाय चार्टर. तितून गौरीश डोंड हू इज अ रिप्रेझेंटेशन ऑफ द हॉटेलियर्स इन गोवा. तितून राल्फ डिसूजा हू इज TTAG रिप्रेझेंटेटिव्ह. तितून मार्क मेंडीस. मागीर अशे 7 जाण 8 जाण आसा लोक. तितून 10 जाण आमकां धरून 10. मागीर MD GTCचो डायरेक्टर ट्युरिजम. सो दीस इज कॉल्ड अ प्री ऑडिट. नाव दीस इज वॉट इज कॉल्ड प्री ऑडिट. दे डिसायड दीस वेर ट्युरिजम ऑफ गोवा शूड गो टू वीच प्लेस. दे डिसायड. निलेशा मना आयल्या म्हूण निलेशान खंयच्या तरी देशांत ना काबार जावना. सो दीस इज अ प्री ऑडिट. आनी हें केलां आनी वी पूट ऑन द सायट मीन्स आमचे इंटरनल सायट नॉट ऑन द वेबसायट दॅट दीस आर द प्लेसीस where we are going to participate for the next calendar years
we invite all the hoteliers, we invite the travel agents. This is the calendar year event of this. This is called pre-audit, according to me. Now, what Vijay Sadesai has pre-audit in his mind, he might explain. But this is normally a pre-audit. And he pre-audit केल्लें आसा. आता मिनिस्टर ते उलोवपाक दिवं ना. आणि ते उलयत रावले ताका सपोर्ट दोग जाण आनी करता आनी दोग जाण तो इंडिपेंडंट आसा पूण ताका आनी दोग जाण बॉम्ब मारता ताका मिनिस्टर उलोवपाक दिवं ना ही कोणाची चूक ती म्हाका खबर ना पूण म्हाजे हांव तूं उलयतालो म्हणटा पळय हें सांगपाक कितें असेल प्री ऑडिट आसा देर आर पीपल हू आर ऑलरेडी रिप्रेझेंटिंग द इंडस्ट्री हू आर शोईंग वीच वे टू गो. Basically, the way I understand it, your pre-audit is deciding where to go and where we will get benefit. नो सी पळय आता मग तू बेनिफीट इज वॉट सी आता पळय तू जेन्ना मिकी जेन्ना ट्युरिझम मिनिस्टर आसलो थंय तेन्ना लायफ गार्ड ताणें चालू केले तेन्नाय ऑपोजिशनान बॉम्ब मारले पयशे खावपाचे सी यू कांट डिसायड वीच इंडस्ट्री वीच प्लेस वील कम यू हॅव टू फोकस आनी करपाक जाय. लायफ गार्ड चालू करता तेजे पयलीं गोवा वॉज नोन फॉर इज बीच डेट्स आतांय जाता ड्रावनींग केसीस बट व्हेरी मिनिमम आतां ते सारकें जालां. नेक्स्ट मागीर आतां गार्बेजीचे इशू करपाचे आशिल्ले कितें सेट करता तेन्ना कितें करता त्रास आसा. देर वील बी सम थिंग्स वेर कॉन्ट्रॅक्टर वी मायट नॉट बी एबल टू परफॉर्म इमिजिएटली. Don't call it scam. तेच म्हणटा पण एटलीस्ट वी आर ट्रायंग दॅट इज वॉट आय एम ट्रायंग टू से. नाव वॉट ही इज इन मायंड दॅट इज एक्सप्लेन. ओके तो म्हणटा की प्री ऑडिट पयशे खर्च करचे पयलीं एटलीस्ट पयशांचे ऑडिट जावपाक कशें जावं शकता. बट इंटेन्शनली तुम्ही कितें प्लॅन आसा त्या प्लॅनाचे ऑडिट जावपाक तेजे शकता. कडेन वयचे पयलीं आनी एक विशय ताणें मांडलो की 55 lakhs is spent for Bangalore आणि 33 lakhs is spent for this. See, in that there are 3 segments. तितूय जेन्ना they go for outbound shows. In one road show there is a TTM म्हणजे ते ट्रॅव्हल ट्रेड मार्ट असता पळय ती पार्टिसिपेट जाता. सेकंडली तेका मागीर एक कॉन्फरन्स करता. तो 3 days इव्हेंट जो असता इट इज दॅट 33 crores आणि एक सेगमेंट सांगला तितू इट इज अ बिग सेगमेंट. स्वित्झर्लंडा खंय तरी हांव नका खंय तरी काडले तेणें 33 crores स्पेंड केले. बेसिकली तुम्ही कितें म्हणटा की ऑडिट कॅन बी ऑफ द प्लॅन ऑडिट कॅनॉट बी ऑफ द मनी. आय विल अश्युअर यू वन थिंग. हांव चेअरमॅन जाला सीएजीन रिपोर्टाचे माझे हांव तुका लास्ट 3 years म्हजे तिसरे वर्स जावं ना 2 वर्सांचे सीएजी रिपोर्ट दाखयता. माझे सीएजीन एक देखून ऑडिट करूं ना पण माझ्या पयलीं खूबशी कॉरी आसा ते हांवें सेटल करून बरें येस हाव आर यू रिप्लायिंग टू एक म्हणल्यार प्री ऑडिटाचें डेफिनेशन हातून डिस्प्यूट आसूंक शकना. प्रमोद आचार्य कॅन से इट वन वे, आय कॅनॉट से इट अनदर वे and somebody else cannot say it the third way. A pre-audit, the dictionary meaning is an examination of a contract in order to substantiate a transaction or series of transactions or check the effectiveness of the contract before they are paid or recorded, before the contract is fulfilled, number 1, which in layman's terms means an audit before the contract is to take place. This is the dictionary meaning of the word pre-audit, number 1. Number 2, जे निलेश म्हणटा की प्री ऑडिट जाला आनी प्री ऑडिटा खातीर कमिटी जाल्या. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नॉट अ प्री ऑडिट, इट इज अ पोस्ट ऑडिट आफ्टर द इव्हेंट. That too, the results are going to come out in April 2015. No, one minute. Let me complete. Let me complete. No, what is wrong? See, how can I say when? No, see, I'm talking did I interrupt you? No, did I interrupt you? No, ऐक बरं. अरे, माझ्या ऐक बरं. तू मागीर उलय ना ना माझ्या ऐक हांव तुका तू पळय सांगता पळय की ते तू सांगता पळय ते पयशे खर्च केला तेजे ऑडिट. हांव सांगता तुका प्री ऑडिटाचे तुजो पळय एक्झाम्पल तुवें दिला तेजेर एक्झाम्पल म्हणजे हू इज डिसायडिंग वेर टू गो. Number 1. So in this committee of his are people, none of whom is a chartered accountant. Audits are done by chartered accountants. Number 1. Now this also is being redefined. गोंयाक हे सगळे रिडिफायन जाता आनी हातून कितें आहा हातून क्लियर कट अशें दिसता की मिनिस्टर भोंवल्यात. हांगा 22 रोड शो जाले इंटरनॅशनल रोड शोज आनीक 72 डॉमेस्टीक इव्हेंट्स जाले. हे डॉमेस्टीक इव्हेंटाक एकूयदां मिनिस्टर वचना आणि बाहेर असताना होता म्हणजे ही हाजी पिकनीक काय न्ही. एक प्रश्न येता की बाबा तुम्ही सरकाराक वचतार पिकनिको मारतात मागीर क्वेश्चन विचारलो बाबा कितले टुरिस्ट आयले. सदांच सांगतात की 5 लाख टुरिस्ट आयले म्हणून. गेल्या वर्साचे टुरिस्ट 1,76,000 आयले म्हणून ताणेच आन्सर दिले. सो हातून इफेक्टिवनेस ऑफ द एक्सपेंडिचर बिकम्स एक्सपोज्ड. सो वॉट वॉज माय लास्ट डिमांड दॅट गिव्ह मी एन एश्युरन्स दॅट दीस वील गो अंडर द फायनान्स डिपार्टमेंट. Now, finance department is under whom? It is not under me. It is under their own chief minister. But what I am trying to say is financial prudence should be now imposed. Because 42 crores is not less money. When we talk of mining dependence, when we talk about economy going on the downscale,
You cannot talk about this is एक wasteful गजाल expenditure. तो जो मुद्दा हा की तेजो मुद्दो फॉरेन टुरिस्टां भितर तो दुसरो- वचपाक मिनिस्टरांक आनी पॉलिटिशियन्साक इंटरेस्ट आसा तो- डोमेस्टिक तेजो- टुरिजम इतल्या थंय वचपाक इंटरेस्ट ना हो आर्ग्युमेंट तेजो मुद्दो तो दुसरो गोवा फाउंडेशन जाला विजय सरदेसाय गोवा फाउंडेशन जाला तेजे फुडें जर ट्युरिझम डावन जालें लोकांनी तेका विचारपाचें आतां हांव तुका सांगता एक्झाम्पल सांगता तो 42-44 crores म्हणटा पळय 3 वर्साचे पोतून क्लॅरिफाय करता 3 फायनान्शियल इयर्स ओके नंबर 1 नंबर 2 तो पळय सांगता की चार्टर्ड अकाउंटंटान सांगपाक जाय खंय वचपाक जाय हांव नको म्हाका म्हाजे नजरेक तरी अजून फायनान्शियल ऑडिट अरे चार्टर्ड अकाउंटंटान करपाक अरे फ्री ऑडिट न्ही फायनान्शियल ऑडिट ते मागीर मरे खर्च करता ते मरे हय, हय, हय. ते करताच न्ही आमचे जीटीडीसीन अकाउंट्स आमचे आसाच गव्हर्मेंटाचे आसा प्लस वी हॅव अ डिफरंट अकाउंटंट हू लुक्स आफ्टर इट प्लस वी हॅव अ एक्सटर्नल ऑडिटर प्लस वी हॅव सीएजी कितले ऑडिट करपाचे just to please somebody you cannot do. Now what he is saying that you should send a फायनान्साची आपणाची कामां जायना मरे आनी ही आनी कामां कोण करतले फाल्यां जर ट्युरिझम कमी जालें जाल्यार फायनान्स हॅज टू बी ब्लेम्ड जाल्यार एक काम करपाचें ट्युरिझम काडून फायनान्साकूच दवरपाचें आनी ट्युरिझमाक प्रमोट करूं आमकां कित्याक करपाक जाय आमी कित्याक दवरपाचें आमी कित्याक करची बसपाक जाय तें इफ यू फील्स एंड आय विल टेल चीफ मिनिस्टर दॅट यू टेक ट्युरिझम एंड गिव इट टू फायनान्स डिपार्टमेंट लेट देम प्रमोट ट्युरिझम गुड फॉर अस then what is the job of GTDC का म्हणतो that is what I'm saying. See, now GTDC was formed. We formed GTDC under me when I was given the charge of GTDC. I'm not saying that I'm boasting of. Me and my minister both coordinated well. We don't have my personal differences are not there. Like in the previous, when there were chairmen and ministers, they had preferred personal differences. माझे तसले ना. माका is the interest of the state. After I came to पर्यटन भवन पळय अजून negotiation करून we have shifted over there. तुझी जेटी पळय तुझे लोक गोंयभर लोक सांगता आमी हें करतले कितें करतले पार्किंग लॉट करतले कोणेच करूं ना आमी केलो आतां पळय इनोग्रेशन जातलें बट सो मेनी यू गो एंड सी कल्लांगूट बिचीर म्हाजे जीटीडीसीचे हॉटेल आशिल्ले थंय मोटकडी टॉयलेट आशिल्ली बंद पडलेली आय हॅव रिवायव्ड दॅट टॉयलेट आय हॅव गिवन चेंजिंग रूम टॉयलेट फॅसिलिटीज पुट अप एसटीपी सो इट रन फॅन्टॅस्टिकली वेल तेजे कोण उलयना मरे बागान टॉयलेट फॅसिलिटी केली आतां बाकी कडेन सगळे चालू आसा तेजे कोण उलयना विजयाक फक्त हिंगा टुरूच दिसता म्हणून ना तेच आसा आतां कितें जालें पळय हांवें तुका प्रॉमिस केलें लास्ट टायम हांव वयचो ना म्हूण हांव गेल्लो 3-4 पयलीं गेल्लो कितें आय फील दॅट शूड गो सी वॉट इट इज नॉट टू सी द वर्ल्ड आय हॅव सीन द वर्ल्ड इनफ फॉर मी आनी वी गो देन म्हाका तुका स्वता सांगता हांव ते वयता पळय हांव गेला ह्या वर्साक एकूचदा गेला तो देखून म्हाका फोर्स केलो कित्याक फितून हांव पावनाशिल्लो टू सी बिकॉज इट सपोज टू बी वर्ल्ड्स biggest travel mart. So I wanted to see what is the travel mart. I visited each and every stall in that travel mart to see what they focus, how they focus, what is their story of focus of their story. आणि बारीक कंट्री कंबोडिया सारख्या कंट्री कंबोडिया who has got nothing is coming and promoting tourism. So this is how the focus is. So I went to see that. 1 year after I have the debate of let me finish. Last year then I statement kello I promised I would not go and I have not gone. See, it is not for my interest. I can afford, God forbid, I can afford to go. We don't have to go. What happens there after going, we know. Minister has to go because I told you protocol automatically of that country is given. You are defending all the foreign tours of Dilip Parulekar. No, I am defending. See, somebody has to defend somebody. Why? In the interest of the state. If everybody starts backhanding, तुका तांगे बरी कामां दिसनात तुका खंय तांगे वायटच कामां दिसतात आनी सगळीक जरी केलें तरी लास्टाक तुज्या टुराचे येता आनी तांकां इरिटेट करता आतां एक कितें आहा ते फुडले पट तेका धाडया तेकाच करू 12 टूर ना आयक आतां उलोवंक दितलो तूं उलय मरे सी सम थिंग्स आर गुड वेन इट कम्स आउट ऑफ देयर ओन माउथ आतां निलेशान सांगलें की आपल्यान हांगा सांगिल्लें की येदे ब्रेक आवराक ब्रेक हांगा लास्ट टायम आमी हें केलें केन्ना वचचो ना तोच सांगता आपूण आतां गेलो म्हणून एक मिनिट तू गेलो तुवें सांगलें आपूण केन्ना वचचो ना तूं गेलो केन्ना वचचो ना म्हणल्यार कित्याक सांगता तुका आयक रे अरे तू मजेर उलयता हांव तू मजेरूच उलयता हांव तुका सांगता हांव सांगता न्ही हांव वेन आय मेकिंग अ स्टेटमेंट आय एम मेकिंग अ स्टेटमेंट आय सेड दॅट आय विल नॉट गो and I have not gone. I have gone. You have gone. So I have gone. See, I have got this. What you are saying there. Short, he is telling me to stop मारे बंद करूया माय बॉम्ब मारना का no बंद कर बोला हां साला मिनिस्टर सांगता बंद करूया म्हणून इंटरनॅशनल टूर बंद करी नका आय एम नॉट सेइंग टू स्टॉप मिनिस्टरान आणि एमएलएन होयचे न्ही म्हणजे जीटीसी चेअरमॅन होयचे न्ही हांव एक उतर दिता आयज पळय हांगा आय विल गो बट आय विल नॉट यूज गव्हर्नमेंट मनी आयज सांगता तुका इफ दॅट इज द इश्यू दॅट इफ वी आर गोइंग लेट मी फिनिश इफ इट इज द इश्यू दॅट बिकॉज politicians going on a junket let me finish yes he has to go okay see I am telling you if it is the issue that a politician
politicians going on a junket. or as a chairman of GTDC, because No, see, he has to go. for me, for going somewhere and learning something and improving something is my objective. If Vijay feels that yes, I should not go, I am telling you, giving a word that I will go for this tour at my cost. Okay. That is one thing I will tell. Final. Let me finish. Yeah. But I have to go because in the state, in next 3 years, I am accountable. Correct. I am not You are accountable the to Vijay, I am chairperson not of accountable to GTDC. Michael, I am accountable to You are the the people of chairperson. Goa. Okay. What you are saying is can be heard by you. हो त्या दिसाचो ब्रेक त्या दिसाचो ब्रेक हो, आवराचेर तूं अजून सांगता की आपूण केन्नाच पयशे हे करचो ना, बट यू हॅव अवेल्ड ऑफ 2,56,685 TADA फॉर दिस फितूर ट्रिप. This is in the answer. This is in the annexure मरे. तशें न्ही होय. रे, तू पळय सांगता पळय, हांव मानता, हांव खंय ना म्हणटा. And I myself before But you are तू हे दाखोवपाची गरज ना, हांव सांगता how we न्ही. can take you for your word that अरे tomorrow a finance अरे आपल्याचे department- खरं करता तू. When I am saying why I had gone also, I have told you. No, but you had as a said I'll GTC, never go. So I said that, Cost. but I was told to go because it is #1 travel mart in the world. No, See, I can't maybe go. number one. तू समझो ना, Something can be you- better than number My one. dear Vijay Sardesai, if I want to go for Fitur, I can't go on my own. You understand that first. I have to be a government representative. And if I become a government representative, I have to go at a government Then you cost. shouldn't give such assurances. So I'm telling you now, See, see, today you are even saying, two today you are lakhs saying I'm 56, going. I'll tell the chief. See, I'm minister to telling give you, it to the I'm finance. telling you the same You can't thing take again. your word for you. I am telling you the Because same thing again. you will again do a U-turn. Before you U-turn, प्रश्नच नाही ना. U-turn च झाला I तो. can't go for an official function without going on government. How can I go? You tell me, Then is there a way to but go? then why did you say it? So on because that I made program? a statement, I don't want to go. But I was told to go because Fitur is supposed to be a big event. Nobody can tell you, man. You are an adult. Oh, Magir. You are an adult who can decide for yourself. What is Nobody it? can tell you What where is to it? go. So that you have to go to Fitur. I am representing a corporation. I am part of the tourism circuit in Goa. Tell me one thing. Why your minister never goes to any when the your issue is the तू minister आता मजेर सांगता ते म्हाका मजेर कंप्लीट कर हा. म्हणा. Don't divert it. Yes. बरं, click. Your तू complete take, कर. I'm मजेर कंप्लीट करता. Yeah. I am Then we'll giving go a to clear minister's cut statement. I don't want to do this. Right. I am answerable to the state of Goa. That is number one. Right. I made a statement last which you just showed, Right. which even before you showed, I said myself. Yes. And I know you very well. Yeah. So I know you will bring it here. So I made my statement myself. That is why I say my number phones one, are tapped. Vijay Yeah, Bab. yeah. I'm saying, see, for me, even I had asked them whether I can go officially. Without officially on my money, I cannot go. So I wanted to go. See so the I had point. To go. I don't want to expose you. You No, no, yourself are expose saying it. it. What is expose in that when I am self-admitted? Expose what like that? Expose. It is expose of personal See, ना. one Now, thing. what is But- your point about minister? My point is like this. Yeah, minister आजी That- कितें? पळय मिनिस्टर फकत भायर वता. मिनिस्टर पळय मरे लंडन तो 2 गेलो 3 गेलो, अमेरिकेक तो 2 गेलो, मागीर तो हंगरी गेलो, मागीर बर्लिन गेलो जर्मनीक, दुबय तो 2 गेलो, मागीर तो स्पेनाक गेलो, एम्स्टरडॅम गेलो, नीदरलँड्स गेलो. सो तो भोंवता. मिनिस्टर भोंवता आनी कोण टुरिस्ट तांचे येत ना. अरे, आयक पॉइंट कितें आहा आनी हो मिनिस्टर अरे पण 72 डोमेस्टिक देशाक खंय वचना. ना देशाक हो आमचो पार्सेकार चीफ मिनिस्टर म्हणटा की फक्त देशी टुरिस्टां खातीर गोंय उरलें म्हणून गेल्या वर्सा तो म्हणटा हे फॉरेनर येता आनी एक बियर पितात आनी न्हिदता म्हणटा तो आनी पुस्तक घेवन न्हिदता. हें ताका स्टेटमेंट आमी टीव्हीचेर पळयला. But एक जेन्ना तो तें म्हणटा तेन्ना एकूय डोमेस्टीक इव्हेंटाक हे कित्याक वचना. बरें. हे भायरूच पिकनिकेक कित्याक वतात. Okay. अरे हांव तें सांगता न्ही. What I am trying to tell you is simple. Right. See, when a minister goes to a touristic destination, खंयच्या स्टेटीन out of the country, Right. when you go different, you get protocol along with him. You have protocol in the sense you have an elevation. हांगा मिनिस्टर कचरो करता विजय सरदेसाय. मानता. Let me finish. तुका protocol जाणा वता तू Protocol अरे प्रोटोकॉलाचें मिनिंग सांगता मग तुका. Okay, okay. Protocol म्हणल्यार हय, कितें? सांग. Is along with that when a chief minister of a state of Goa Right. goes, they consider it a big thing. You get good media coverage. You get good media focus. This is very important. Why? This is the reason he has to See- go. see, If one you tell thing. me, म्हाका सांग. Now म्हाका our सांग, minister you have is to go. saying- आता 3 पाटी थंय हांगा गेला. त्याने नाव सांगला पळय 3 प्लेस. Same event, same thing, same place. What is the fun in that event? अरे What is the fun? अरे तू म्हाका सांग, तुझ्या घरा तू डेली वयता. Right. जाल्यार किती घर problem जालें आहा? लंडन, घर आनी तेच तू सुटी घेऊन आपल्या घरा वचपाना अशें म्हणटा हा? तू सुटी घेऊन आपल्याला घरात तेच वचपाना. सांगता तुका त्याच इव्हेंटाक वयता तो. बरं आता तुका जर तेका जर उमेद आसली हांगा थंय वचपाची हय. जाल्यार म्हाका सांग त्याच इव्हेंटात 3 पाटी तेन्ना सांगलें ते लंडन गेला 3 पाटी. देशातली इव्हेंटा कित्याक गेला ना हो प्रश्न पण गेला. देशाचो प्रश्नूच येना कित्याक पळय these are events which are in less quantum. Number one, it आणि is पयलीं does not कित्याक require, इतलें it does not require less quantum. 20 crore rupees you have spent. 20 crores depend how many events we have made.
72 events. So that automatically you So why you have to get from Bangalore tourists to Goa? The casino हाडटले अरे म्हाका सांग तू मागीर हे कितें जाय रे? पेप्सी हांव तें खाता म्हाका सांग कोक पेप्सी कॉलगेट कितें एडवर्टायजमेंट करता रे कोण हांगा एडवर्टायजमेंट करू बरे गोंयचे पिशे गोंयचे हो विजय सदाचे शाडो गोंया करून जातले बेंगलोरा 46 लाख म्हणून कन्नडा हांगा येतले अरे कन्नडाचे ती एक सांग 46 अरे म्हाका सांग एक सिंपल कन्नडाचे लोक हाडपाचे प्रश्न टुरिझम पडलो टुरिझम मिनिस्टरचे उत्तर कोण सांगता पडलो आय ब्लेम पुतीन म्हणटा तो कोण स्टेटमेंट अरे तेका अरे पगा यू नाका कांट स्पीक फॉर हिम कोणे झालं तुका अरे पडलो ही हॅज ब्लेम पुतीन गव्हर्नमेंट सी व्हॉट हॅज Putin, हॅपन्ड आय विल टेल यू Putin करता हो. आय विल टेल यू व्हॉट हॅज हॅपन्ड Putin हांव सांगता तुका कितें जालें ते टुरिझम पडोना तो इशू आशिल्लो पळय डिसेंबर म्हयन्या तो रशियन टुरिस्ट रशियन डिसेंबर ओन्ली डिसेंबर मंथ GTCचे हॉटेल आय विल गिव रिकॉर्ड फुडल्या क्वेश्चनाक घालून सांग ताका फुडल्या असेंब्ली व्हॉट इज द ऑक्युपन्सी हांव क्वेश्चन बरोबर सांगता ताका ना दिवन दिता बरोवन व्हॉट इज द ऑक्युपन्सी ऑफ GTC रेसिडेन्सीज म्हणून बरय हांव तुका रेसिडेन्सी नो रेसिडेन्सी ऑफ ऑक्युपन्सी वॉज लेस इट वॉज मच मोर दॅन द एवरेज ऑफ लास्ट इयर रिजन इज कितें जाला हेणी कितें केलां हेणी चार्टर्ड ट्युरिस्टा कडेन टायप केला चार्टर्ड ट्युरिस्ट वेंट करप म्हणजे हे करप न्ही सॉरी बँकरप्ट आणि त्यांचे कडेन रशियन टुरिस्ट येना जाले म्हणजे दे आर ऑटोमॅटिकली देअर रूम्स रिमेन वेकंट सो दिस इज ओनली पीपल हू हॅव टायड अप विथ चार्टर्ड टुरिस्ट दिस इज नंबर वन टुरिस्ट हू आर सपोज टू कम फ्रॉम फॉरेन डेस्टिनेशन्स हॅव नॉट कम ओनली फ्रॉम रशिया other destinations have come and today with visa on arrival visa means not it is not totally visa on arrival it is on online visa application and then you get it it's like almost a visa on arrival with that Goa is performing so well यू आर सेइंग दॅट हे जे टूर तुम्ही केल्यात तांचो गोंयात फायदो आता नंबर टुरिस्टांचो जरी वाडणं जालो तरी गोंयचे नाव आणि ब्रँड इमेज सस्टेन जावपा खातीर फायदो जाता. ते सांगता तुका ओके बरें हांव तें सांगता हांवें तांकां एकूच क्वेश्चन विचारलो की इयर वायज आणि कंट्री वायज डेटा दी म्हणून तुम्ही इतले पयशे मोडले हे वर्सा ना फुडल्या वर्सा केन्ना तरी तो रिजल्ट मेळपा जाय काय तुम्ही पयशे मोडीत रावतले विल यू ट्राय टू डीग अ वेल वेर यू वोंट गेट वॉटर सो अशें जेन्ना तुजे इफ यू हॅव लॉट ऑफ मनी टू स्पेंड यू कॅन डू इट सी कंबोडिया ऑल सेड एंड डन कंबोडिया has also got oil Goa doesn't have oil we don't require we have tourism the point is that there are so many countries which have got the money to invest doesn't mean that because they are investing the results are coming but when the results don't come there has to be rethink See, who said results are not coming see the point here is today the figures given by the tourism minister of 1.40 lakh tourists coming that is charter 99,000 of that is from Russia charter they have put all their eggs in one basket अरे and ना when रे that basket तो sinks, they are- तो मरे इतलो शाणो आला तो घुसपाक नंबर 1 तो पयली यू टर्न म्हणटा पळय आता एका घुसपट म्हणपाचो कितें तरी वर्ड काडूंक पडटलो तसलो विचार तेका कितें तरी विचार करूंक पडटलो नंबर 1 ते पळय फिगर दिला दॅट इज ऑन चार्टर टुरिस्ट हू हॅव कम कळ्ळें तुका नंबर 1 नंबर 2 तो पळय सांगता पळय इंडिविज्युअल फिगर पळय इंडिया गोवा इज नॉट अ सेपरेट स्टेट कंट्री गोवा इज पार्ट ऑफ इंडिया so when a foreign tourist comes and lands anywhere in India he comes to Goa so he has a destination Goa in his mind you are saying that you cannot give those exclusive Goa how can you do it is now not possible. now FRRO is starting some new mechanism now on visa people who are having online visa who are coming directly to Goa we will get see today connectivity that with is Goa why you can only give data of charter flights landing in Goa correctly 100% 1-to-1 correctly there are so many others who we get from other agencies how we trust this agency and oh my ani kiti hattalo so you can't trust we have lot of tourists but whatever see we get from hoteliers we get from the airport railway check post PW check post all those posts wherever we can get information we get the information now with the new system which is supposed to be introduced in FRRO wherein the individual tourist has to put his itinerary online तो आता दिल्ली गेलो तर he has to tell where he is going to go that all the systems will falls in place in the future then maybe we will be able to get तुका तागे म्हणणे एकदा आम्ही चार्टराचो डेटा दिला ज्या जाग्यार तांणी ट्रॅव्हल मार्ट किंवा टुरिझम मार्ट केल्या थंयच्यान चार्टर विमान येऊनच ते गोंया लँड जावपा जाय जाल्यार तूं ते सक्सेसफुल जालो म्हणटलो ना एक मिनिट चार्टराचो डेटा दिलो म्हणटकच चार्टराच्या डेटाचेर आमी उलोवचें पडलें चार्टराच्या डेटाचेर जर उलयलें की तुमचें डिपेंडन्स इज मोर ऑन रशिया विच इज सिंकिंग एंड विच यू आर ब्लेमिंग पुतीन फॉर एम आय रॉंग और गिव मी न्यू डेटा आय विल टॉक ऑन दॅट डेटा I will tell when you don't have data it is because it's a scam
देयर इज नो डेटा स्कॅमाचे प्रश्न ना, आणि फक्त तो भितर scam भितर म्हणटा. 50-50 करून उडयला आता हांव न्ही तो एम्पॅनल 50-50 म्हणल्यार कितें रे? सारे 50-50 म्हणल्यार कितें? 50-50 म्हणल्यार कितें विचार पयलीं? एम्पॅनल पयलीं 50-50 कितें विचार पयलीं? 50-50 50-50 ताका मात सांग 50-50 कितें सांग म्हाका. 50-50 म्हळ्यार कितें जाता हय. जेन्ना आमी टुरिझम मिनिस्टराक क्वेश्चन विचारतात हो कित्याक इतलो उसळटा अरे उसळटा म्हाका कित्याक खबर आसा उसळटा? उसळटा ना रे. तू मिनिस्टर जा मरे. मिनिस्टरा तुका प्रश्न करपाक म्हाका जाय. मिनिस्टर नाकाच रे बाबा. मागीर म्हाका तू मिनिस्टर कित्याक जावपाना उसळटा? फाल्यां तू म्हणटलो What युटर्न is केला your stake in म्हणटलो this? फाल्यां अरे Let him answer. माय स्टेक वॉज द स्टेट ऑफ गोवा. अरे why? Because I am involved in doing good for Goa. My stake is there. If I am not in GTDC, I will not be bothering. When I am in GTDC, when I know what I am doing, why should I not get myself involved? If tourism minister cannot answer, it is not my headache. It is his headache. But if I can answer my questions in each and every detail, I'll give you what we are doing. So we'll make I will you give minister, but you I don't want to lobby become for minister. it. म्हाका मिनिस्टर नाका रे सगळ्या म्हाका मिनिस्टर नाका गरज जावना बट माय थिंग इज ताका टुरिझम मिनिस्टर उलोवपाक दिना हे तीग जाण आलेक्स रिजिनाल्ड तुगेलो विजय सरदेसाय आनी रोहन गांवटे हे तीग जाण म्हणा ताका सारकें बोर्ड मारता आनी ताका उलोवपाकूच दिना ताका उलोव मरे कितें सांगता तो उलोव पण पयलीं मरे बरें गोंयचे लोक कितले प्रुडंट पळयतात कितले लोक पळयतात पळयतात एक 5 लाख तरी पळयतात चड पळयतात. बरें 5 लाख लोकांनी पळयलां हय. कोणे कोणाक कितलो उलोवंक दिला असेंब्ली टायमार तर 6-7 लाख हय, पळयतात. म्हणजे सगळ्यांनी पळयलां हय. जे कोणे कितें कोणाक उलोवंक दिवंक ना आनी कितें जालें तें सगळ्यांनी पळयलां थंय ताका उलोवंक दिवंक ना म्हणून ताणें उत्तर दिवंक ना अशें न्ही आयदर ताका उत्तर दिवपाची कॅपॅसिटी ना ओर हातून इतलें कितें आहा जें ते लिपोवंक सोदतात तें लिपोवंक नाका म्हणून हांवें म्हणलें तुमचेच मुखेलमंत्र्या अंडर तें ताजेर आमकां प्रोब जाय कित्याक लास्ट टायम आमी एक एनवलॉप दाखयल्लो तातूंत सांगिल्लें हेच एम्पॅनल एजन्सीक मेळटलें म्हणून तेच एम्पॅनल एजन्सीक मेळ्ळें तशेंच ते फुडें गेले सो दॅट मिन्स हांचे सारकें बशिल्लें आहा गणीत तुका कसली प्रोब जाय. अरे प्रोब इनटू द एवरीथिंग पळय कितें आहा सी इफ आय गो टू द कोर्ट टुमॉरो हय. सपोज आय सेंड अ नोटीस टू द चीफ सेक्रेटरी बरोबर. पावर स्कॅम कशें भायर आयिल्लें जाणा तूं पावर स्कॅमाक पर्रीकरान एक लेटर बरयलें चीफ सेक्रेटरी की तूं बाबा इन्क्वायरी करना जाल्यार मूव द हायकोर्ट आय थिंक देयर इज नो अदर ऑप्शन फॉर मी कर बरे कर Now I बरे want to आय एम do it. व्हेरी Now I'm announcing it हॅपी here. इफ विजय सरदेसाय कैन Because प्रूव देयर इज earlier I स्कॅम thought की आमकां illegally laws असतली प्लीज डू म्हणून. इट आमकां लजूच ना. कसली लज So you are going to अरे the court. लजाचे प्रश्नच ना Assurance- लजाचे You are प्रश्नच going to ना the लज court. कितें रे? 100%. You are going to the court. Because they are hiding it. Okay. They are trying to hide it themselves. निलेश एक सांगत कारण he is clearly said that he is going to the court. वेलकम You are open for probe. वेलकम You are open for any probe. Any probe, By welcome. any agency. Any, see, Nilesh Kabra, integrity is not at stake. I am nobody. People know who I am. In my constituency, people in Goa, maybe I am not all that famous to know everywhere in Goa, but my integrity I can vouch for. Call to number one. Number two, he is welcome to go to High Court. He is welcome to do any probe. He is welcome to do any CBI, FBI कितें आतां पळय तेका प्रोब कर म्हणून सांग आनी म्हाजे 2 वर्सां उरल्या तेजे पयलीं मातशें रिपोर्ट घेवपाक जाय आनी एटलीस्ट लेट देम प्रूव खंय तरी वचोन विजय सरदेसाय सांगू हांव गोंयकार हे पळय येदे व्हडले फ्लॉड काडला हेका लागून हेका वोट मारनाका आय एम व्हेरी हॅपी करू ताका You are quite open. Quite for happy, that. very Okay. happy. Okay. तसल्यार he is very open about it. You are going for a full fledged. Otherwise, you tell me what is the option for me. Okay, so you are going ahead. If the house cannot give you justice, Right. if they are going to all be together to hide the तेच सांगता पण issue, तूं हायड कितें रे लिपोयता हायड कित्याक? सांगना मरता Why हायड is your own chief minister बरें not willing बरें to? हांव Hide एक गजाल सांगता की तुम्ही प्रोब कसली प्रोब हातूंत भितर तयार आहात कसलीच. आणि देर इज नो स्कॅम एट ऑल. ओके स्कॅम म्हणा तुका सांगलो हांव म्हाका आतां बसून तो यू टर्न बरोवन नांव काडला आतां हेका कितें तरी नांव काडपा पडटलें हय, तूं म्हाका. विजया खातीर एक नांव हय, काडटलो. फुडले फावटी आतां पळय विजया खातीर एक नांव आसतलें. सुसून हाडटा बरें चल इतल्याचेर थांबता मातशी हिटेड जाली बट म्हाका दिसता प्रत्येक गजालीचे प्रश्न आनी प्रत्येक गजालीचे उत्तर असेंब्ली परस तरी खूब स्पश्टपणान हांगा इतली जावन सुद्दां मेळ्ळें आनी हे विजय मान्य करतलो अशें मेळटा म्हणून हांव चेंज कर म्हणटा मातसो चड म्हणून मिनिस्टर चेंज कर म्हणटा तो नाका नाका म्हणटा पण एक गजाल आसा विजयान क्लियर सांगला की आपूण कोर्टान वचून हाजी प्रोब मागतलो आनी निलेश हॅज वेलकम डेट इतलेंच आसा की खंय तरी गोंयकाराचो पयसो जेन्ना खर्च जाता तो जर सारके मार्गाक लागला आनी तातूंतल्यान जर रिजल्ट्स मेळ्ळे कोणाकच वायट दिसपाना आनी गोंयकाराकय ताचो फायदो जातलो तुमी दोग जाण आयले इतले बरे तरेन इशू मांडलो आनी असेंब्ली परस चड बरे तरेन हांगा गोंयकारा कडेन हो इशू पावयलो थँक्स अ लॉट पळयत रावात प्रुडंट नमस्कार.